Shalom shalom, ndugu yangu, rafiki yangu mwenye unanifuataka kwa hii shene. Kwa leo nilipenda kujibia maswali ama makestio yenyewe nimekuwa naulizwa kuhusu Bayahudi. Maana yake nimekuwa naongea kwa video yangu kama Bayahudi ni beusi. Historia ya mitume na manabii bote, hakuna historia ya mtu mweupe. Sasa maswali inakuwa mingi, kwa hiyo nilipenda kujibia kwa ile makestio leo. Kwa hiyo kama haujaabone wala usubscribe haraka haraka ili tukue na partage. Na kama utakuwa uko na swali, unaweza kuingia Instagram, unaandika Dr. Baraka Bank ama DR Baraka Bank, utanipata. Pia ukiangalia ku description ya hii video, chini ya video pale utaona link ya Instagram, utaklike pale na utauliza swali yoyote yenye unataka. Sasa batu banauliza sana na banaongea sana kuhusu Bayahudi. Kwa nini unasema ni beusi? Mbone tunajua ni beupe? Bilienda haiko vile, ndugu yangu. Katika Biblia hakuna historia ya Myahudi mweupe. Historia ya Bayahudi ya Biblia ba Musa ni ya beusi. Ni batu beusi na biko Afrika. Mimi nitaprove kwa kusoma maandiko yenye iko mu Biblia. Kwa hiyo mbele ya yote nataka kwanza kutia video ya bale Bayahudi beupe benye biko pale. Batu hakikishie kama haiko abo njoo Bayahudi ya Biblia ili uelewe vizuri. Basi tufate video. Shalom, beauté, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 7e épisode d'Ebné Congo. Aujourd'hui, nous allons faire un peu un récapitulatif de ce que nous avons vu ces 6 derniers épisodes et rentrer aussi dans une chose très très importante que nous allons voir aujourd'hui qui est l'écriture. Quelles sont les traces d'écriture hébraïque que l'on peut retrouver au Congo. Donc tout ce que nous avons dit ces derniers épisodes, c'est que en gros, nous trouvons beaucoup de similitudes entre la culture Congo et la culture juive. Nous trouvons des traces des restes du peuple d'Israël disséminés en Afrique. Comme nous le dit la Gemara dans Sanhedrin, Marzoutra nous dit que les 10 tribus étaient exilées en Afrique. Le Zohar nous dit que les enfants d'Israël qui sont restés 400 ans en Égypte sont ensuite partis en Afrique centrale. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Ils ont des bonnes midotes, un bon caractère. C'est vraiment ça en fait qu'il faut se mettre en tête, c'est que comment est-ce qu'on reconnaît aujourd'hui un enfant d'Israël? C'est par son comportement. Quelqu'un de patient, quelqu'un d'avenant, quelqu'un de propre sur soi, quelqu'un vraiment comme, si vous voyez un Congolais, vous vous rendrez compte que nous sommes un peuple vraiment pas éduqué dans le sens universitaire, mais un peuple avec un bon caractère. Nous sommes jovial, nous sommes aussi accueillants avec les étrangers, et ça a toujours été un aspect du peuple d'Israël. Comme Abraham lui-même, on dit qu'il était quelqu'un qui faisait du gmilut rasadim, ça veut dire qu'il invitait les gens à manger chez lui, il les invitait à rester, il les invitait à apprendre plus sur ce qu'était le divin. Et nous voulons maintenant rentrer dans quelque chose qui a été vraiment pour plusieurs années un fil conducteur dans notre étude de toute cette question, c'est l'écriture hébraïque que l'on retrouve au Congo. On l'a retrouvée dans une grotte qui s'appelle la grotte de Lovo, dans le sud du Bas-Congo. Ce sont deux Belges, Ray Makers et Van Moorsel, qui ont donc fait une étude sur ces grottes en 1960. Et ils ont découvert dans ces grottes 17 signes sur les 22 signes que comporte l'alphabet paléo-hébraïque. Nous vous montrerons au montage à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Ktav Ivri, c'est-à-dire l'écriture hébraïque pure, la première que Moïse avait reçue au mont Sinaï. Ce n'était pas l'écriture ashurite, telle que nous voyons aujourd'hui l'hébreu moderne, c'était une écriture qui ressemble beaucoup plus à une forme de hiéroglyphe. Et cette écriture, nous la retrouvons donc au Congo en 17 exemplaires. Nous avons les citations de ces scientifiques qui disent que sur les 17 signes que l'on retrouve au Congo, nous avons des similitudes. Ce n'est pas des similitudes, c'est identique à l'écriture paléo-hébraïque ou le Ktav Ivri. Donc maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce que, bien sûr, cette écriture est arrivée là-bas. Nous l'avons déjà vu au fur de ces épisodes. Les enfants d'Israël sont descendus en Afrique centrale. Certains sont montés en terre de Canaan, mais nous avons eu cette séparation. Comme nous l'avons dit, le côté masculin, le côté féminin, Maungu. Et ce que nous voulons faire à présent, c'est continuer nos recherches pour voir où ailleurs en Afrique nous trouvons des traces de cette histoire. Nous allons partir à Madagascar, nous allons partir en Namibie, nous allons même partir dans les Antilles,
en Haïti et autres, où nous avons des réminiscences très fortes du peuple d'Israël. Mais encore une fois, ce que nous voulons vraiment appuyer aujourd'hui, c'est de dire aux gens, ce n'est pas une question seulement d'ADN. Un Ben Israël, un enfant d'Israël se reconnaît par son caractère. Bien sûr, il y a tout un groupe, corpus, on va dire, de commandements et de lois à respecter, la cache-route, la pureté familiale, la circoncision. Il y a bien sûr des choses qui permettent d'encadrer cette vision, mais le plus important, c'est vraiment, comme le dit Rabbi Akiva si brillamment, qu'est-ce que c'est la Torah si ce n'est aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire d'avoir la capacité de voir en l'autre le divin, qui est aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc dans les prochains épisodes, vous verrez que le format va changer, ce sera des interviews et nous allons interviewer différents membres de Botzina Kadisha, de notre équipe de recherche, sur différentes parts d'Afrique. Vous verrez que tout ce puzzle qui est vraiment aujourd'hui quelque chose que, en fait, c'est plus contournable. Il y a quelques années encore, personne ne parlait de ces questions. Qui est israélite, qui est juif, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle était la couleur des juifs anciens? Comment est-ce qu'aujourd'hui nous avons des juifs qui sont devenus blancs alors qu'eux-mêmes savent que les juifs de l'époque n'étaient pas blancs? Le Pirkei des Rabbi Eliezer nous dit Shem était Sharor Venaim, c'est-à-dire noir et beau. Nous avons aussi la Gemara qui nous dit qu'il avait la couleur, il n'était ni noir ni blanc, il était Benoni. Okay, la Gemara là-bas nous dit ça aussi. Donc nous savons maintenant que cette question-là est au centre du débat actuel, aussi avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Nous ne allons pas rentrer là-dedans maintenant, mais sachez seulement que pour notre vision des choses, notre vision en tant que Minag Afriki, c'est-à-dire la vision juive africaine que nous sommes en train de fonder, le plus important, ce sont les midot de vote, le bon comportement, et c'est comme ça que le reconnaît un vrai Ben Israël. Nawaza tumemusikia huyu ni Myahudi mweupe kwa baba Wayahudi weupe batu ya kutoka huko Europe mwenye iko anaongea habari ya Bayahudi kama ni beusi na wanapatikana Afriki, na anasema kama kuna maandishi ile pire ya Kiebrania yenyewe Musa alipokeaka kumulima wa Sinai, ile maandishi imepatikana Kongo kumulima wa Lovo, na anaongea gisi kama Bayahudi wakati Musa alibagomboa kwenda kurudia Israeli, kule balienda tena kupigwa. Maanake sasa alikuwa naenda, Mungu alitia sheria yake. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Mungu anaongea na anabapatia sheria yenye batatembelea, lakini habakupenda kusikia. Wakati balienda kule bakaendelea kuwa kupigwa, kubeba tena butumwa kwenda Babiloni, kutoka tena kule mwisho saa yenye balikuya kurudia, balianza rudia bote, balikimbia tena bakakuya Egypte, maana yake Misri, kisha bakavuka bakaingia Afrika Centrale. Njo batu wenye banaitwa Babantu. Wakati balifika Afrika Centrale, balitengeneza ufalme yabo yenye ilikuwa naitwa Kongo Mbanza Kongo, manake ufalme wa Kongo. Manake zamani hii Bantu area haikukuwaka na kusema ni nchi moya, ilikuwa njo ufalme, njo balikuwa naita Mbanza Kongo, ufalme wa Kongo. Kuna vitu tu vya mingi venye vimepatikana kwa ile mulima, dokimaza mingi ya zamani sana, ya mamilioni ya mingi sana. Kwa hiyo tutasoma kidogo Biblia tuone kama ni kweli Bayahudi bale ba mu Biblia balikuwa beupe wala beusi. Kwanza tutaanza na Ufunuo, Apocalypse 2 verset 9. Ufunuo 2:9 inasema hivi: najua ziki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Hapa Mungu alionaka kama kutatokea bale batu bonjo batakuya kujiita kama abo njo Bayahudi. Ndugu yangu, aba benye biko Israeli leo sio Bayahudi. Aba batu banatoka Europe hapa après deuxième guerre mondiale ile 1945 njo hii ufalme ya Kiroma ya leo ilitengeneza bale batu. Naona manake tunataka kuisoma kama ukisoma Mwanzo
Kama ukisoma Mwanzo 10 mstari wa kwanza, unaanza na mstari wa kwanza. Manake batu beupe banaanza tu ni mkizazi ya Noa. Manake hii ni historia ya batoto ya Noa. Sasa Noe kiisha garika ile mvua kubwa yenye Mungu alinyeshaka kwa ajili ya kusafisha dunia na zambi ilikuwa ishakuwa mingi. Njo mtu mwenye alifanyaka alijengaka safina anaitwa Nuhu. Nuhu njo mwenye alizalaka batoto, alikuwa na batoto wanaume batatu. Shemu, Hamu, Yafeti. Sasa na wenyewe walizala watoto mingi kufatana na Biblia ni Hamu na Yafeti. Sasa huyu Hamu na huyu Shemu na baba yabo mwenyewe, manake familia yote balikuwa beusi. Huyu Yafeti njo alikuwa kuzalika, alikuwa na mwili yenye kwa sawa vile albinose, na njo mwenye alianza kuzala abatu beupe bote banatoka ni mu Yafeti. Sasa hawa batu bote historia ya Biblia na binatokea batoto ya Hamu. Huyu Hamu alimuzala Kushi. Hamu alimuzala Kushi, akamuzala Misri. Misri njo mwenye alianzisha ka ufalme ya Misri, ile Egypte ya zamani. Alimuzala Putu, na Putu njo mwenyewe ile inchi ya Libya. Hii Libya yenyewe naikaliwa na hawa Waarabu beupe, njo mwenye nayo. Alepoke kulikuwa batu beusi. Zamani hii Libya ilikuwa naitwa Sirena, le pays de Sirenaike, Sireni njo kwenyewe Simoni de Sirene ule mweusi alitokeaka, mwenye alienda kumsaidia Yesu msalaba, mwenye bale baaskari ba Kiroma balimkamataka amsaidie Yesu msalaba. Kwabo ni Putu hapa Libi. Afrika dinoro yote, Noro Afrika yote ilikuwa na batu beusi benye banaitwa banilotike. Hawa batu benye biko saba batusi, hawa batu barefu mamapua mirefu. Lakini fasi kwenye kulikuwa batu benye balikuwa naitwa Wabantu ni Egypte. Sasa ukiangalia batoto ya Ujafeti, kulikuwa Gomeri, kulikuwa Magog, kulikuwa Madai, kulikuwa Yavani, kulikuwa Tubali, kulikuwa Mesheki. Kisha batoto ya Gomeri kulikuwa Ashkenazi na Rifati. Sasa huyu Ashkenazi huyu njo mwenye aba benye biko naangaika leo, benye biko najiita bajufe. Manake Ujafeti alienda kuishi fasi kwenye banaita Tiriki. Hii Tiriki njo kwenye bazungu yote banatokea. Kama unaona banayala leo mudunia ni probleme ya immigration. Unaona ni probleme ya immigration. Balikuwa naenda magrupe. Manake kila mtu alikuwa wakati banazalika banakuwa bakubwa, kila mtu anakuwa na bibi anaenda yake njia. Benye balikuwa yaka Europe ya kwanza njo biko najiita ba European leo. Lakini wakati balikuta deja batu beusi bako hapa. Benye baliendaka fasi yote kwenye uko unaona batu beupe biko, balikutaka batu beusi biko. Manake ule wakati batu beusi balikuwa barisha yala dunia. Kama ukiangalia batoto ba Hamu utasikia huyu Hamu alimuzala Nimirode. Huyu Kushi plito, Kushi akamuzala Nimirode, na huyu Nimirode njo mwenye alienda kuanzisha ufalme ya Babiloni kule kwenyewe batu banasemaka Babiloni. Baba batu bote ni beusi, Kushi ni mweusi. Tata mtoto wake Nimirode atenda kuwa yeye mweupe. Tuko nateseka sie ba Afrike ni shida ya kutokusoma vitabu. Ni shida ya kutokusoma vitabu. Bale batu bote ile Asia yote, Moyen Orient yote ilikuwa na batu beusi. Dunia yote kwa ule wakati ilikuwa na batu beusi. Manake batu bazungu haba batu beupe balikuwa bangali bakidogo, balikuwa habayakuwa na nguvu. Historia yote inaonesha hata bale banani ba Nebukadneza, historia bale bafalme ya zamani bote balikuwa batu beusi. Ule wakati batu beupe balikuwa tu kidogo, balikuwa nabo nateseka tu. Lakini balizalana sana. Wakati bako nazalana sana na biko najifunza vita, na njo maana unaona leo banakuwa ba mingi. Juu wakati baliingia Europe baliua batu beusi bote benye balikuwa hapa. Wakati balienda fasi yote baliingia. Manake bale batu wakati balitoka Tiriki bakaenda Europe mawapi benye balibakia pale Asia, pale Tiriki njo hapa biko nasikia banajiita Baarabu. Juu balishuka tu Iraki, Arabi Saudite, wapi njo benye bako najiita leo Baarabu. Jua kila wakati balikuwa nafika muinchi banapigana, banaua banarikipere mwingine. Na njo vile batu beusi balijikuta banaisha leo, banabakia tu kidogo mu Afrika.
Nona sasa tusikue batu bakuwa na danganyika tu, afu tusome kidogo Biblia tuone kama ni kweli bale Bayahudi balikuwa beusi wala beupe. Basi tutenda kusoma kitabu kya Maombolezo 4 mustari wa 8. Maombolezo 4 mustari wa 8. Hii Maombolezo 4 mustari wa 8 nasema nyuso zetu ni nyuso zao ni nyeusi kuliko makaa, hawajulikane katika njia kuu, ngozi yao yagandamana na mifupa yao imekauka, imekuwa kama miti. Heri wale waliouawa kwa upanga kuliko wao waliouawa kwa njaa. Nawaza hakuna mtu mwenye ataniambia leo kama mzungu anasikia njala manake atakuwa mweusi. Habiwezekane. Haiko juu mzungu alisikia njala njoo atakuwa mweusi, ni vitu habiwezekane. Hii ni maombolezo, hii maombolezo ni maombolezo ya Yeremia. Yeremia njoo yuko nalia wakati banakimbia, banapigwa washaenda kwa butumwa kule Babiloni. Njoo Yeremia akaanza kufanya nini? Akaanza kuandika hii, akaanza kuomboleza na vitu vya mingi vyenye Yeremia anaandika vyenye Mungu amempatia. Yeremia ni nabii mwenye kila mtu anajua, mwenye anasomaka Biblia. Alafu tutasoma tena kwa ile maombolezo. Maombolezo 5 mstari wa 10 nasema hivi: ngozi yetu ni nyeusi kama tanuu kwa sababu ya hali ya njaa ituteketezao. Sasa tena nimerudilia, hakuna mtu mwenyewe atasikia njala, mzungu asikie njala na akuwe mweusi. Hapana. Petetre utapinga. Acha tusome basi kubatu bengine ba zamani benyewe, tutabaona kama nabo balikuwa beupe wala beusi. Tutaenda kusoma wimbo ulio bora, wimbo wa Solomono, wimbo ulio bora 1 mstari wa 5 nasema, mimi ni mweusi lakini ninao uzuri, enyi binti wa Jerusalema. Maana yake hakuna mtu mu Biblia mwenyewe alikuwa mweupe. Kama utaendelea kunifuatilia kwa hii shene, tutakuonesha vya mingi. Afu acha tusome fasi nyingine yenyewe inaonesha kama batu yote ya Biblia walikuwa tubeusi, hakuna mtu mweupe. Hapa ukisoma Ayubu 30:28 mpaka 30, Job 30:28 jusqu'à 30 inasema hivi: naenenda nikiomboleza pasipo jua, nasimama katika mkutano na kuulilia msaada. Mimi ni ndugu yao umbwa mwitu, ni mwenzao mbuni, ngozi yangu ni nyeusi nayo yanitoka. Sasa ndugu yangu, hata kama sie ba Afrika tunakatalaka tu kila kitu, tutaendelea kukatala, tutaendelea kupinga jusqu'à quand? Unajua esprit ya butumwa imekuwa ndani yetu sana, mpaka inatufanya hata kama kweli itatokea hatutaitika. Bayahudi balikuwa beusi. Historia ya Biblia yote ilikuwa na batu beusi tu, na bako Afrike na ni peple bantu. Sasa nilipenda kidogo tuangalie gisi Mungu aliumbaka dunia, na hii Edeni ama bustani ya Edeni iko wapi? Eske Afrika kweli iko ndani ya bustani ya Edeni? Afu mbele ya yote napenda nitie kwanza ushahidi kidogo ya bale beupe, bale Bayahudi baswadi za Bayahudi benye biko pale. Manake bale sio Bayahudi, bale ni ba Ashkenazi, banaitwa ba peple Kazare. Aba batu nchi yabo imeanza hapa miliwisa, bameanza kwenda kuingia kule ni kuanzia miliwisa kama 40 kombie kama 47 kama 46 mpaka 1900 ekeleke njo banafanya nini, banakamata ile inchi. Ni bageni, sio Bayahudi. Wakati balikosa fasi huko Europe, bonjo balikuya nyuma, banakuta Europe kila batu balisha enea mwinchi yabo, iliomba kupite teatre kidogo kapita pale. Banaua ba juife simio nini, bale sio ba juife, iko ba juife bakutengeneza. Na ile 6,000,000 huko nasikia baliua, hakuna 6,000,000 yenye ilikufaka, hakuna. Banapandisha tu nombre juu ya nini? Juu ya kubatengenezea historia. Sasa boba alikuwa abajue abo hata Israeli.
wakati balikosa nafasi, kwanza balitafutaka nafasi Uganda. Balikuwa nataka baingie Uganda, babapatie nafasi pale, batengeneze yabo inchi. Wakati Uganda bilishindikana, njo sasa Angleterre, England na mainchi ya Europe tu bakaamua kufanya nini? Kwenda kubaweka pale na kubapatia historia ya Kijuifu. Unaiwa Roma, hii kanisa Katolike iko na vitabu vya mingi venye ilifichikaka na kitabu kia Torati. Si hatuna Torati, tunasomaka njo kumbukumbu la Torati, lakini hatuna Torati. Torati ya kweli bonjo biko nayo na banaita kule Talmudi jumwa. Ile Torati ya kweli bametosha amo kitabu kiabo kenye kinaruhusia kufanya sacrifice imene, manake kusakrifie batu, kuua mtu wasema biko natolea Mungu. Unaona, ni batu benyewe habayue bya habari ya bajuife, ni bitu tu benye bamesoma na njoko na bako nasoma sana. Ukiangalia tabia yabo yote habana tabia ya Kiyahudi. Erezima Mungu asifiwe, juu ya Mungu abafichikake abo peke bamesema kama abo sio Bayahudi. Basi mimi napenda tuangalie kidogo kuhusu gisi Mungu aliumba dunia na kuhusu Afrika na Adamu na Eva balikuwa wapi mpaka tufikie leo, na balikuwa batu ya rangi gani. Sasa kwa kuwa mimi napenda kila kitu nifanye na ushahidi, napenda kwanza tutie video kidogo ama tufate video kidogo ya bale Bayahudi benye beupe benye biko pale, baongee kama ni kweli bale batu ba zamani balikuwa beusi wala beupe. Tufate. Est-ce que vous pouvez déjà, avant de commencer, vous présenter? Alors, shalom, beauté, bonjour à toutes et à tous. Mon nom c'est Shimon Rotikala. Je suis rabbin et chercheur en histoire de l'Afrique centrale. Donc nous avons fait cette série d'émissions pour présenter au monde et à tous ceux qui sont intéressés l'histoire des Bnei Congo, des enfants, des descendants de Ram, de Cush et de Nimrod. Parce qu'il faut savoir que souvent les gens sont un peu confus. Ils demandent pourquoi est-ce qu'on parle du Congo, de la Torah, Israël, quel est le lien. Donc nous avons beaucoup de liens. Nous allons vous présenter au fur et à mesure de ces émissions des différentes sources qui vont prouver, que ce soit par la Torah, par l'histoire archéologique, par l'histoire linguistique, l'histoire anthropologique, que les enfants, disons les Congolais, les Bnei Congo, sont effectivement des enfants d'Israël. Ça peut choquer à premier abord, mais c'est vrai que nous avons donc la liste chronologique. Si nous commençons déjà avec l'histoire de Noach dans la Torah, nous savons que Noach a eu 3 fils. Effectivement, souvent les gens s'arrêtent à cette interprétation-là, mais quand on étudie plus profondément la Torah, ce qu'on appelle le Sod, c'est-à-dire les secrets de la Torah, on voit que le Ari HaKadosh, par exemple, nous dit que non, Noach avait 2 fils, Ham et Yafet. Et que celui qui allait pouvoir acquérir la sagesse spirituelle, ou disons celui qui allait être initié à une certaine connaissance, allait être appelé Shem, parce que Shem ça veut dire le nom. Donc Shem c'est un titre honorifique. Maintenant on a Ram et Yafet. Ram ce sont tous les noirs, l'ancêtre de tous les peuples noirs. Yafet c'est l'ancêtre de tous les peuples blancs. Ensuite il y a eu des mélanges, mais disons c'est les 2 archétypes, les 2 prototypes principaux. Ram, son premier fils, son aîné s'appelle Cush. Cush qui est donc la dénomination qu'on donne à beaucoup d'enfants et de descendants de Ram qui sont noirs. Ici en Israël, on utilise ce terme des fois même de façon péjorative, mais nous voulons lui redonner ses lettres de noblesse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Cush a eu des enfants. Son premier enfant, c'était Saba, Saptila, d'autres enfants qu'il a eu plus tard, mais son enfant le plus important, disons son héritier spirituel, s'appelle Nimrod. Nous savons que Nimrod, ce sont les mêmes lettres que Namer. Qu'est-ce que c'est Namer en hébreu? Le léopard. Nous avons déjà un lien ici parce que nous savons que les Congolais, notre totem c'est le léopard. Donc on a un lien déjà dans la Torah, on a retrouvé l'origine de ce léopard. Nimrod qui était le premier homme fort sur terre, le premier Gibor. Donc c'est lui qui a donné l'essence, c'est lui qui était le premier roi. Okay, au niveau spirituel et au niveau matériel. Nimrod, il était bon et mauvais. On a différentes sources qui corroborent cette histoire, mais nous savons qu'il a donné déjà une très grande leçon à quelqu'un que tout le monde respecte et connaît, celui qu'on appelle Abraham. Abraham est passé par l'épreuve du feu grâce à Nimrod.
il l'a d'un certain point de vue initié. Abraham est parti ensuite dans la terre de Canaan avec Eliezer. Qui était Eliezer? Le fils de Nimrod. Eliezer avait Abraham. Donc on voit que tout ça est en corrélation. Eliezer qui va devenir, on va dire, l'élève principal d'Abraham. Les deux vont faire des grandes choses ensemble. Nous connaissons donc les Midrash qui nous parlent de la guerre contre les 5 rois, etc. Et Eliezer va avoir différentes réincarnations. Abraham va avoir des enfants dans la chair, qui sont Isaac, Yitzhak et Yaakov. Yaakov qui va être béni et qui va recevoir le nom Israël. En langue congolaise, on appelle Isolele. Et nous allons voir dans le prochain épisode plus profondément l'histoire de ce personnage spécifique que l'on appelle Israël ou Isolele. Basi tunasikia kidogo, nawaza mtu mwenye anayua Kifaransa iko nasikia benye huyu bwana iko nasema na anaongea kama batu bote balikuwa beusi. Kushi njo alimuzala Nimrodi. Nimrodi njo mwenye alienda kuwa kule mfalme mwenye alianzisha bufalme ya Babiloni kule. Na kule njo kwenye Abrahamu alitokea. Abrahamu alitoka kule mukabila ya Wakaldayo. Bote bali balikuwa beusi. Bafalme yote ya zamani benye banasemeka mbibilia balikuwa beusi. Sofu tu bakina Alexandre le Grand, banani njo benye balikuwa kuwa batu beupe wakati ile deja balikuwa deja bananini bamepata nguvu juu. Hii maufalme imekuwa kila wakati benye batakuwa na nguvu ya banadomine benzabo na banakamata historia yote banajitilia hapo kama ni sie njo benye tuko hivi na hivi, lakini ukweli uko pale pale. Lakini nilipenda kidogo tuangalie gisi Mungu aliumba dunia na Afrika. Juba mingi banasemaka tu historia ya Biblia haiko historia ya Afrika. Afrika haiko hata Biblia. Basi twende tusome Biblia kidogo ku kitabu kia Mwanzo 2 mstari wa 10. Biblia inasema wakati Mungu aliumba dunia, sasa aliumba dunia na vitu vyote, akaumba mtu mwenye banaita mwanadamu, ule Adamu na Eva. Basi tutaanzia hapa kumstari wa 2, tuangalie tu historia kama ni kweli Afrika iko ndani wala na Adamu na Eva balikuwa wapi. Ni watu wenye balikuwa ba Afrika na ni watu beusi. Watu beupe tu banaanza ni mkizazi kia Noe, batoto ya Jafeti. Basi Mwanzo 2 mstari wa 10 nasema hivi: kukatokea mto katika Edeni na kuitia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vine. Jina la wa kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila ambako kuna dhahabu, na dhahabu ya nchi ile ni njema. Uko kuna bedoli, vito, shohamu. Na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndiko unaozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mto wa tatu ni Hedekeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru. Na mto wa ine ni Efrati. Sasa hapa banatuonesha ndani ya Edeni. Kwanja kuko Edeni na kuko bustani. Juu batu basikuwa nafanya confusion, kukuwa na changa bustani ya Edeni. Bustani njo yenye Mungu alipanda zile mamiti, majani, ilikuwa sawa chakula, na Mungu akamutia ule mtu akasema ulime. Kisha kuko Edeni. Unaona? Biblia inatuonesha hapa bahari ikatokea. Hii njo location yenye inaonesha kama Afrika njo kwenyewe Adamu na Eva balikuwa. Bahari ikatokea. Kwanza mtoni wa kwanza inaitwa Pishoni. Hii Pishoni ukifatana na location njo bahari ya Kongo. Maana yake bahari mbili sana yenye iko mrefu sana, yenye najulikana sana iko tu ni Fleuve Nile, njo ile Gihoni. Gihoni ni Fleuve Nile yenye napita kuinchi, inazunguruka kuinchi yote ya Kushi, na Fleuve Congo. Njo bahari mbili yenye iko Afrika. Kisha Biblia inaonesha hapa kama huyu mtu Mungu akapanda bustani mashariki mwa Edeni, akamuweka pale, akamwambia bustani hii uilime na uichunge. Mashariki mwa Edeni. Unaona? Sasa tukienda sianse, unayua kulitokeza mtu hapa kama Miliwisa Kombe mwenye anaita Darwin, ni Muingereza. Ule bwana anakuya
anafanya marecherche yake, anasema batu balianza munyama sawa kisonona, nimekutilia screen yako. Batu balianza sawa banyama, manake mashepanze wakati zilishuka chini zikaona kama chini kumbe ni bien, na njo sasa bakaanza kuevolue kuko majina ya mingi, ba homo sapiens, ba Australopithèque njo mwenye alibakiaka Afrike, na bengine bakaenda fasi yote kwenye balienda gisi balikuwa biko na evolue, njo balikuwa nazili kuwa batu. Na mimi naona kama ile habari sio ya kweli. Maana yake huyu Darwin anasema juu wakati balifanya marecherche yabo, research yabo, anasema kama mifupa ya mtu mwenye iko na miaka ya mingi sana inapatikana mashariki mwa Afrika. Yes, na Biblia nayo inatuambia kama Mungu alimutia huyu mtu mashariki mwa Edeni. Science nayo inasema kama bamepata mifupa ya batu bazamani sana benye biko na mamilioni ya miaka ya mingi sana, amepatikana katikati ya Tanzania na Kenya. Mtu mwenye kuna miaka mingi wa pili anapatikana Ethiopia, banamuita Lucy, balimpatia jina, unaona bazungu wao wanakuwa na byabo, banafanya byabo tugisi banataka. Mwingine wa tatu banamupata South Africa, Africa du Sud, na waine amepatikana Chad. Bamefanya marisachi dunia yote, hakuna ni Afrika tu njo kunapatikana batu ba miaka mingi. C'est pourquoi banaita l'Afrique le berceau de l'humanité. Banasema biote bilianza kule. Mimi niko Ulaya hapa, na nimekuwa naongea sana na balimu, tumekuwa nauliza makestio ya mingi sana kuhusu ile historia. Banasema kenye banajua tu batu wote balitoka Afrika, balianza sawa nyama bakakuya kuwa batu wakati balikuwa na evolue. Ni bongo. Mungu aliumba Adamu na Eva na alimutia Afrika, na alikuwa mtu mweusi, na Adamu na Eva njo mwenye amezala batu bote katikati ya Afrika pale. Njo kwenye Adamu na Eva balikuwa. Juu ukiangalia pori yenye iko katikati ya Afrika timu paka mashariki ya Afrika, utaelewa kitu. Utaelewa kama batu balikuwa tuna bitu. Hizi Biblia balitunyanganyaka njo. Hii Biblia sio mali ya bazungu. Sasa kisibato balituletea Biblia no. Biblia sio mali ya bazungu. Biblia ni mali ya Waafrika. Ni vitu tu bie balitunyanganyaka. Maana yake wakati hii balianza hii afere yabo ya butumwa, njo wakati balinyanganya bitu yote. Unaya mtumwa hana uwezo wa kufanya kitu kyokyote. Wakati unaishiwa nguvu, mwenye iko na nguvu, hata kama uko na nguvu ya kumpiga ngumi, lakini iko na uwezo wa kipesa, iko na bunduki, hakuna kitu kenye utamfanya. Hii iko tu historia yenye balikuwa naonesha batu kutiatia mafilme, kutengeneza mafilme kuonesha kama mitume, manabii, wazungu wote ni beupe. Hakuna. Sasa kwa kuwa muda iko mfupi, tutaangalia mu video ingine, tutaendelea, manake tutamaliza hii Biblia yote na kuwa nafutia ushahidi na kuwa nasoma kuonesha kama ni kweli Afrika iko ndani ya Biblia na haba Yahudi bako ndani ya Biblia. Kwanza tukisoma hapa ku Luka 20 mstari wa 24 inasema, wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalema itakanyakwa na mataifa hata majira ya nyakati itakapotimia. Biblia inasema Yerusalema itakanyakwa na mataifa, maana yake kuko batu benye batakuya kukanyaka kuishi pale Israeli na kufukuza haba Bayahudi bakweli. Unaona? Manake Mungu alionyesha kila kitu. Kwanza kuufunuo tumeona kama kuko watu watajitokeza wao watajiita bonjo Bayahudi, lakini sio, itakuwa ni sinagogi la shetani. Pia tumeona kama Israeli itakanyagwa na mataifa, na bengine ndio watakuwa kuishi mu Israeli, lakini benye Israeli batakuwa bametoka. Unaona? Peple moya yenye ili pataka promese ya kukua batumwa mu dunia iko tu ni ba Israeli, ba jufe ya Biblia, aba beusi, aba peple bantu benye mpaka leo ni batumwa. Na Biblia inasema batabakia mkuteseka mpaka siku Yesu atakuya, njoo atakuya kubagomboa.
basi tuone tusome kidogo mu Biblia tuone kwenyewe Bayahudi biko Afrika. Sasa tutasoma katika kitabu kia Sefania 3:10. Hapa tuko naangalia tu fasi kwenyewe Bayahudi balikimbiliaka, na ni pale tu njo kwenye Bayahudi banakuwaka, habako fasi ingine yoyote. 3:10 Sefania inasema hivi: maana toka inchi iliyo mbali na mito ya Kushi, iliyo mbali na mito ya Kushi, mu Biblia ya Francais inasema au-delà du fleuve Nile, njo inasema hivi mito iliyo mbali na mito maana toka inchi iliyo mbali na mito ya Kushi waniombao dua, yaani binti za wana wangu waliotawanyika wataleta matoleo yangu. Biblia inasema kama Baisraeli binti za wana wangu. Ukishuka tu nile kitabu kiendelea kuisoma utaona kwenye Bajufe biko inasema walio mbali wametawanyika katika mbali na mito ya Kushi. Kushi ni Ethiopia, pia Kushi ni Afrika yote, manake eneo yote ya Afrika ilikuwa naitwa Kushi zamani, lakini Afrika Central ilikuwa naitwa Havila. Havila kulikuwa watu wenye banaitwa Bambuti, watu bafupi balikuwa naishi sana nyama mwele pori. Aba Jufe senye balikimbia kule bakakuya bakaingia bonjo wenye wanaleta development, bakaanza jenga manyumba na bakatengeneza ufalme yenye ilikuwa naitwa ufalme wa Kongo, the Congo Kingdom. Congo Kingdom, hii story ukiilomba hata Google utaipata. Hakuna Muyahudi mweupe katika Biblia. Mimi nitakuonesha hata ndani ya Biblia kama Bayahudi wala aba ba Africain, hizi mainchi za Kiafrika, hizi Bantu area, manake hii zone yenye Babantu biko inaanzia Kongo inashuka timu mpaka Afrika du Sud. Manake wakati balikuyaka bakatengeneza ufalme wa Kongo, ile mbanza Congo Kingdom, immigration ikaanza. Juu watu balikuwa na magrupe bakaanza kwenda na probleme ilikuwa ni kutafuta chakula. Juba mingi balikuwa bawindaji na balimaji. Bamoya balibakia mu ufalme ya Kongo. Sasa ile ufalme ya Kongo, inchi zenye zilizalikaka kwa ule wakati ilikuwa ni Angola, ilikuwa ni Gabon, ilikuwa ni Cameroon, na njo sasa vile inchi zilienda na zarika, ikakuwa ni magrupe batu biko naenda mkwenda nafatana na banyama, mkwenda natafuta chakula, na njo vile batu balikuta mpaka bako Afrika du Sud. Ile area yote nyoko unaona Babantu sio ba vrai africain. Na nitasema tu ni ba vrai africain manake zamani kwa ule wakati hakukuwa batu beupe. Batu beupe wakati balikuya, awa ba Roma beupe wakati balikuya, njo balianza sasa kuua batu beusi pole na kuperezekite banini ba Juife mpaka balikimbilia Afrika, bote bako Afrika. Na waza tumesikia ushahidi kukinywa ya huyu Muyahudi mweupe juba Afrika tuitikanake, na tumesikia pia ushahidi ya Biblia. Mu video yenye inakuya nitakuonesha majina ya mainchi ya Afrika, nitakuonesha kama ni majina ya mitume na manabii. Ni majina ya mitume na manabii. Utashangala kusikia majina ya Afrika, Nigeria, manini, kumbe ni majina ya mitume na manabii. Njoo utaona kama utaitika kama ni ukweli. Kwa hiyo tukutane ku numero ingine. Kama uyajiabone, subscribe mbio. Ufinyange cloche de notification, mele kengele tutakapotia video ingine usikose. Unitafute Instagram, uniulize swali yoyote kwa jina ya Dr. Baraka Banki ama DR Baraka Banki. Unaweza kuangalia chini ya video hapa ku description, utapata linki, utaklike pale, utaniuliza swali yoyote. Tukutane ku video yenye inakuya. Kutoka mambo mingi sana. Lazima tuchambue Biblia tuone kama batu beusi bako mu Biblia ama hapana. Na utaitika mpaka utaitika, utajua kama historia ya Biblia yote ni ya batu beusi, hakukuwa maupe. Bye.